Pasalamat ta karon sa mga programa nga nadaginot ang mga area ug nakita ang haom ug kanang gamiton nga programa aron lang ma-utilize, matikad ang yuta nga dako og income. Dili man sila kamawon sa pag-land crepe sa tanom, paghidling. Sila pasalamat nga pag abot ani nakamawon na sila. Ato sa ilang balay naghimo pa sila garden. Amo gyud ni siyang ampingan kay dili naman ni basta-basta good nga project. Kami sa amo ang asosasyon nga nagkahiusang mag-uuma diri sa barangay New Visayas, Lupon, naay nagsarol, naay nagpala, naapoy nagkural, naapoy nananom. Pilmi diha tanan mamugkot-kot sa among pispan nga gihimo ang mga babae naggarden nga kami mga lalaki nagkinutkutay gid mig maayo dito sa pispan. Kaya among gibuhian ana is 6,000 ka buok similya. Gimaynusan ako na siya o 10% nga mortality. So naami 5,400. So ang target nako ana kung makuha nako ang gidak-on sa maong tilapia, target na mo ana mukuha mi og 1,000 kilos pag harvest kung maglima isa ka kilo siya. Mo na ni ma'am ang income na mo na ni dinhi ang lantaw ninyo nga nanay mga unod. Pero bahin sa binhi na kwartahan nagyupod namo. Among kwarta sa binhi ubay-ubay na pod. Ug nana po may utrohon nga lawa at binhi. Anytime nga nami kakuhaan og gulay, na daghang gipang tanom gulay nya ang amo ang pispan, purpose yun namo ana pagbuhi sa tilapia, ang ikaduha diha may magkuhag tubig para idilig namo sa amo ang gulay. Napo mi nahibaw-an bahin anang amo ang litos yun sa ang pagpamaagi sa hydroponics. Naghimo gyud pod mi ma'am kay naaman po'y nagtudlo pod sa amoa nga inaana ang idea muna nga ang ako ikasulti nga amo gyud ang usahan kay aron pong dugang income sa amo ang grupo. Kining lawa at binhi, enjoy kay mi nga mga taga barangay New Visayas, labi na mag-meeting mi dire, magtagbo, magkatapok mi dire. Usa ni siya ka additional income namong mga farmers dire sa barangay New Visayas, labi na namo dire nga gamay ra mi nga barangay nga among area dire, lubira ug saging. So kining lawa at binhi, additional income namo ni dire sa mga farmers dire. Karon nakaplano na pod mi nga mag-extend mi og lawa at binhi. Ituloy-tuloy gud namo ning amo ang proyekto sa DSWD. Kay dako man gyud tabang ma'am sa amo ako alag yung tan-aw. Labaw na ma'am nga karon nga nag-additional na pod mi. Amo gyud ni siyang ampingan, magkugpong mi diri, magtinabangay gyud pod mi diri sa amo ang asosasyon. So sa makita lang nato no na naka-harvest na sila jud og kaluyan sa Ginoo ang amuang yung gitudlo sila ha is ilaha yung gi well adapt kay ang pinaka the best manggod na kuan sa association is ang adaptation sa grupo. So kami no sa Municipal Agriculture Office, sa Fishery Section, sa kini nga project nga padayon amo ang suporta sa paghatag og similya, sa mga technical nga kabahin og padayon nga pag monitor sa ilaha nga ilang mapadayon nga project nga makatabang sa ilaha. Sa implementation nato sa Project Law at Binhi, naatay mga sectoral representative gikan sa ato ang mga kabarangayan nga giusa sa usa ka asosasyon. Naakitay women's, naakitay PWD, naakitay senior citizens, naakitay mga former rebels
nga kuan nga mga beneficiaries nato. Kung tanaw nato sa unang panahon, wala pa'y mga suportang serbisyo ang gobyerno, wala gyud kita ang mga mag-uma. Diha lang kutob sa panghurnal, unya dili ka-afford sa pagpakaon sa iyahang mga anak, ngadto sa tibuok niyang pamilya. Mao nga, niadtong panahon na nangasaag ang landas, gumikan kay natintal sa mga maong kahimtang nga wala na'y makita nga kabuhian diha sa kaugalingong barangay. Nagpasalamat na gani karon nga doon na mga programa ang gobyerno, labi na diha sa pagpatuman sa ILCAC Enhanced Communist Program, nga kini nagatabang adto sa mga mag-uma sama sa cash for work, pero productive ang cash for work nga naman, dili man dole out. Unya nakita pod nato nga ang cash for work na gamit jud sa haom jud sa ginagmang area sa matag angkon sa matag beneficiary. Ang sa kaniadto nga halapad ang kayutaan pero wala income. Mao na nga pasalamat ta karon sa mga programa nga nadaginot ang mga area ug nakita ang haom ug gamiton nga programa aron lang nga ma-utilize nga dako og income. Nagsidling mi, naghimo mig nursery, CR, namang building diha. Kani adto wala pa ni, lisod yun mi sa mga gulay, mamalit pa mi sa palengke. Adto pa mi, puliti pa mi ang uban ang mga kauban. Karon dili na, kay karon na makaharvest na mi. Manganhi, mabalik sa balay, makagulay na sila sa ilaha. Kasagaran na mo, nalipay yun, kay makagulay pa. Kunya, maupo sila unsaon pagtanom, kay naghimo may extension sa gulay. Uban sila kamao unsaon pag land crepe sa tanom, pag seedling. Sila pasalamat nga pag abot ani nakamao na sila. Ato sa ilang balay naghimo po sila garden. Napo may plano sa expansion nga sekretarya og tunga. Makalugang pud sa muang area og halin para makadako-dako pumigtabang sa ilang pamilya pod. Sa pag-abot ni Project Lawa at Bini, ang dating area nga tan-aw nimo nga hopeless walay gamit, it turned into productive sites area og nakatabang sa ato ang mga mag-uuma. Daghan man ay assistance para sa mag-uuma. Naanad lang mi nga amo ra gyud ang IA, amo ra gyud ang basakan, amo lang gyud. Ang among ginaatubang permi is taga Department of Agriculture lang. Sa pagkakaroon, daghan di ay kaayuhan ang mahatag sa taga DSWD. Dako kaayo among pasalamat nga naay DSWD para sa among Irrigators Association. Amo gyud padayonon nga para gyud kami makatabang gyud sa amo ang panginabuhi. Gikan sa among pagkauyamot, moabot gyud panahon nga diha matubag na pong among panginahanglan sa matag adlaw. Salamat po sa agency nga naagid sila sa mga nagtutok sa Duli, mga DSWD, BIPAR, Macro. Kami gyud gitagaan og project aning lugar. Dako kay ko pa salamat. Andam pud sila nga mo alalay diri sa amoa nga naghatag ani nga proyekto. Nakita man gyud namo nga dako jud kaayo kabuhayan sa amoang katilingban diri. Sa ato ang mga partner beneficiaries, ipadayon ang ilahang panag-iusa. Sa ato ang mga partner agencies nga hinaot nga magpadayon gyapon ang ilahang suporta. Usa tong mga program and services nga mahatag nila ilahang ipadayon og ang DSWD always naagi hapon